भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। हरिः ओम। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन मम आराध्या माता भगिनी वृंद आपण मानकु समस्त को जय जगन्नाथ टीवी परिवार तरफ शुभ संध्या। आउ मात्र 6 दिनर अपेक्षा महाप्रभु सुस्थ हो आसिले। महाप्रभुंकर आज चक्का विजय नीति। महाप्रभु आज चक्का विजय होउछंती। आसंता काली एकादशी, खड़ी लगी एकादशी, जोगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। तेणु ये एकादशी रे महाप्रभु खड़ी लगी हेबे। ता पर दिन राजप्रसाद विजे। बस बहुत शीघ्र महाप्रभुंकर नवजौवन दर्शन। 6 दिन अवधि आज को मात्र 6 दिन अवधि रहिला। आमे महाप्रभु को दर्शन करिबा रथ उपरे जय जगन्नाथ टीवी रे। ता पुणी सीधा प्रसारण रे बिना विज्ञापन विरति रे। जगतरनाथ जगन्नाथ ओल्हे आसिबे रत्न सिंहासन छाड़ी बड़दाण्ड को। रत्न सिंहासन ने अणसर पिंडी, कारण रत्न सिंहासन महाप्रभु ओल्हे जाइछंती। अणसर पिंडी महाप्रभु ओल्हे आसिबे। आओ मात्र केतेटा ओली बा समय अच्छी सुस्थ हो जिवे। सारा विश्व हेब उत्सव मुखर। पुरी एथर हेब जनसमुद्र। सेथिपाई राजवैद्यଙ୍କ द्वारा प्रस्तुत होउची 10 मूल मोदक। स्वर्गत विनायक मिश्र ब्रह्मांक बासभवन रे चली दुर्लभ 10 मूलक मोदक प्रस्तुति। तेबे महाप्रभु आउ मात्र 6 दिनर अपेक्षा। 6 दिन रे आमे महाप्रभु को दर्शन करिबा रथ उपरे। स्नान गुंडीचा बेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रासादु बाहार। महाप्रभु पतित पावन पतित मान को पावन करिबा पई प्रासादरु बाहर को आसीबे। प्रासाद जाहाकू महाप्रभुंकर नीलाद्री प्रासाद, नीलाद्री मंडल। आउ ये नीलाद्री मंडल रे महाप्रभु आसंता काली महाप्रभुंकर खड़ी लगी एकादशी। महाप्रभु आसंता काली खड़ी लगी हेबे। आओ ए खड़ी लगी जेतेबेले महाप्रभुंकर आसंता काली बढ़िब, ता परदिन द्वादशी रे राजप्रसाद विजय हेबे। राजप्रसाद को विजय करिवे। खड़ी प्रसाद महाप्रभुंकर राजा पाखु खबर जीव जे महाप्रभु सुस्थ हेले। महाप्रभु सुस्थ हो गले। राजा पाखु ये खबर पहुँचब। तेणु राजा पाखु जेतेबेले खबर पहुँचब, तेणु राजा खुशी भी होइजिबे। आ खुशी होला परे रथयात्रार तैयारी तो आगुरी तो चली, किंतु महाप्रभु रथयात्रा पाई अनुमति देवे, जहाँ को कहा जाए आज्ञामाल। केबे ना आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रे महाप्रभु को आज्ञामाल जाई पहुँचब रथ पाखरे। रथ पाखरे जेतेबेले आज्ञामाल पहुँचब, सेतेबेले आज्ञामाल पाई सारला परे रथ तीनिटी जाक महाप्रभुंकर
कार जहाँ कार फेस्टिवल कह जाए महाप्रभु रथयात्रा ये हूँ कार फेस्टिवल। 3टी जाक रथ आसिकी लागिब सिंहद्वारे और सिंहद्वारे लागिला परे ता परदिन महाप्रभुंकर रथ प्रतिष्ठा कलश स्थापन इत्यादि हेई महाप्रभु आसीजे पहंडी विजे सकाळ धूप खेचड़ी टिके पाई महाप्रभु पहंडी पड़े आसवे कौटिकी ना रथ उपर को। तबे ए सबुर सीधा प्रसारण आमे देखिबा आमनकर अति प्रिय चैनल जय जगन्नाथ टीवी रे। दशमूल एकादशी रे चंदन लगी महाप्रभुंकर जो वैद्यों द्वारा प्रस्तुत चेरमूल्य औषध मोदक लगी करा जीवो आउ अणसर एकादशी जहाँ को कह जाए आसंता काली जोगिनी एकादशी बा अणसर एकादशी से एकादशी दिन राघवदास मठ एवं श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु मोट 15 केजी चंदन काठ को घटुआरी माने आगरू घोरिकी प्रस्तुत करिकी रखिथिबे जोगेइबे। दक्षिणी घरे कर्पूर केसर से सबू बटा जाइकी चंदन रे मिसा जीवो आसंता कालीर काम अर्थ ये सबू आवश्यक परिमाण रे कस्तूरी पड़िबो। दैता एवं पति महापत्र 3 बाड़े से चंदन को अणसर गृह ठाकुर मानकर श्रीअंगरे लागी करिवे। आउ से समय बाहरे पालिया खुंटिया मणिमा मणिमा डाक पकईथिबे आ हड़पनायक बिड़िया मणुही करूथिबे। तेबे राघवदास मठ प्रदत्त 22 हांडी खई कोरा कदली पणस आंब ये सबू भोग हम। तेणु आउ गोटे नुआ कथा आपण माने घरे महाप्रभु को जो माने सबू वस्त्र ढांकी रखिछंती मुख दर्शन करि पारु नाहंती केवल खाली शुक्ल पुष्प महाप्रभु धारण करुथिले। शुक्ल पुष्प धवल पुष्प रात्रि पुष्प ठंडा पुष्प ये सब आपण दउथिले। एबे एकादशी दिन एई जो एकादशी एथिरे कौन हब ना विग्रह मानकु तुलसी एवं विभिन्न पुष्प लागी हब रंग अन्य रंगर पुष्प मध्य लागी हब। अर्थ जोटा कि आमर कहा जाए तुलसी लगी आमे महाप्रभु आगुरी तुलसी दशमी अर्थात आसंता काली एकादशी तुलसी चयन हबनी द्वादशी दिन मध्य चयन हबनी किंतु जदिबा तुलसी अन्य ठाकुर को दबा पई आमे रखिथिबा ताहले आमे कौन करिबा ना सेथिरे आमे से तुलसी द्वादशी दिन ठारू घरे आमे महाप्रभु को देई पारिबा। तेणु आमे महाप्रभु को जगन्नाथ महाप्रभुंकर जब तुलसी लगी हब ये सबू नीति सरला परे जो भोग खई कोरा कदली पणस आंब ये सब भोग हब ये सबू भितरे आमे कौन करिबा ना महाप्रभुंकर तुलसी पाई पारिबा। तेणु जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे आमे जोड़ी ही रहिबा जेतेबेले राजप्रसाद विजे ये सबू रहिबो आमे ताकू मध्य दर्शन करि पारिबा। तेणु महाप्रभु खली लगी एकादशी पुनी राति रे एकादशी महादीप आमे एकादशी महादीप दर्शन करिबा जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे सीधा प्रसारण रे आ बिना विज्ञापन विरति रे। तेणु आसंता काली जो एकादशी गोटे गुरुत्वपूर्ण गुरु दायित्व बहन करे एकादशी कार्यटी। तेणु आमे
এই ଏକାଦଶୀ को घरे आमे पालन करिबा उपवास मध्य आजि ठारु एकादशी रो नीति जहाँ आजि ठारु ही पालन होई थाए। आजि रात्रि रे भोजन निषेध आजि राति ठारु आउ मात्र 6 दिन रहिला कारण जो माने एकादशी व्रत पालन करिवे से माने आजि राति ठारु उपवास व्रत पालन करिवे आउ एकादशी काली उपवास रहिबे द्वादशी पारणा करिवे। तेणु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर शरीर जा हौ बहुत शीघ्र आमे अपेक्षा कले चाहूँ 10 दिन कटिगला किंतु 10 दिन 10 जुग भलिया लगी थाए कारण तांको श्रीमुख न देखी ब्रह्मानंदं परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वाधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सेमिति गुरु विहुने शिष्यंकर अवस्था जा हुए सेमिति महाप्रभुंक बिना दर्शन रे भक्त मानकर अवस्था सेया। तेणु महाप्रभुंक दर्शन आमे खूब शीघ्र प्राप्ति हवा। आउ ये जो एकादशी टी ये एकादशी को जोगिनी एकादशी बोली कहा जाए। एकादशी रो नाम जोगिनी एकादशी। जोगिनी एकादशी नाम रे कारण ये होची भक्ति भावर कथा। जदि भक्ति नाही आपण जेते एकादशी द्वादशी जहा मध्य पालंतु ताहार फल आपण प्राप्ति हवा भारी कष्ट कारण भक्ति नथिले भाव आसेनी भाव नथिले भक्ति उभयंकर गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व। तेणु भक्ति रे जो शक्ति थाए ताहा महाप्रभु को पाइबार गोटे मार्ग आमको मिली थाए। तेणु आमे आसंता काली जो जोगिनी एकादशी ये जोगिनी एकादशी को बा खली लगी एकादशी श्रीमंदिर भाषा रे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी जहाँ को जोगिनी एकादशी बा खली लगी एकादशी कहा जाए श्रीमंदिर भाषा रे। पुणी कहा जाए कौन ना अन्नवसर एकादशी अन्नवसर एकादशी बा अणसर एकादशी। आउ ए एकादशी प्रसंग रे ब्रह्मवैवर्त पुराण रे मध्य वर्णना रही। ब्रह्मवैवर्त पुराण रे एकादशी विषय रे वर्णना रही। वर्षक 24 एकादशी अधिक मास जहाँ अधिमास बा मल मास बा पुरुषोत्तम मास ये पुरुषोत्तम मासर जो एकादशी दुईटी ये मिसिले 26 एकादशी 24 एकादशी 26 एकादशी जेते बेले वर्षक 24 एकादशी जो मैंने पालन करती से माने आ सहित षड़ जयंती रे प्राकारांतर षड़ जयंती पालन हो जाउछि। रामनवमी जन्माष्टमी नृसिंह चतुर्दशी बामन जन्म राधाष्टमी दुर्गाष्टमी ये हैला गोटे मतरे। तेणु 4 जयंती आउ किछि मतरे रामनवमी जन्माष्टमी नृसिंह चतुर्दशी बामन द्वादशी शिवरात्रि आउ दुर्गाष्टमी ये गोटे मतरे। तेणु षड़ जयंती 6टी मत आसे। तेणु प्राकारांतरे आमर कहीं ना कहीं षड़ जयंती पालन हो ही जाउछि। आपुनी आमे उत्कलीय तेबे ब्रह्मवैवर्त पुराण रे आषाढ़ कृष्ण पक्ष जोगिनी एकादशी जो व्रत महात्म्य संपर्क रे केमिति पालन करिबा कौन करिबा कौन न करिबा भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को बुझेइचंती। केमिति बुझेइचंती ना भगवान श्रीकृष्ण को श्री युधिष्ठिर पचारिचंती गोटे भल कथा जे महाप्रभु गीता तो कहिचंती
ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ମୁଖରେ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଶୁଣେଇବା ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଦଶୀର ମହିମା ଶୁଣେଇବା। କାରଣ ବହୁତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ଏକାଦଶୀର ମହିମାକୁ ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଖରୁ। ଯାହା ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣର କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶିନୀ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ଆଷାଢ଼ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ହେ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମରେ। କଥାଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଥା। କାହିଁକି ଏଠି ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ? ନା ସେ ହିଁ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ସର୍ବ ବେଦମୟ ବିପ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ବେଦସାର। ତେଣୁ ସର୍ବବେଦମୟ ବିପ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦେବମୟ ନୃପ। ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବେଦମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଦମୟ ବିପ୍ର କୁହାଯାଏ, ଦେବମୟ ନୃପ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ହେଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଭଗବତ ଅଭିଳାଷୀ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର ମାର୍ଗ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଏକାଦଶୀ, ସନାତନୀ ଏକାଦଶୀ, ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ମହାପାପ ନାଶକାରିଣୀ। କାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ବା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେ ପାପ ନାହିଁ ତାହା କିଏ କହିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ମଣିଷ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ପାପ ଶୂନ୍ୟ, ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ, ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ଧର୍ମର 10 ଲକ୍ଷଣ, ପୁଣି ସେଥିରେ ନାମର 10 ଅପରାଧ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି, ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଅପରାଧ ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ପାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିପ୍ତ ରହିଛେ, ପାପ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାରେ ହଉ ବା କିଛି ଅଜାଣତରେ ପାପ ଥାଏ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବି ପାପ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ପାପକର୍ମ କଲି, ମୁଁ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ପାପ ନାଶକାରିଣୀ ବା ଭବ ସମୁଦ୍ର ପାରକାରିଣୀ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ବିଶେଷ କରି ଏକାଦଶୀ ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏକାଦଶୀ ତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ, ଆଉ ଏକାଦଶୀ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ, ଯେମିତି ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଆଚଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ର। ତେଣୁକରି ସେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକୁ ଶ୍ରିୟା ନାମରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ଶ୍ରିୟା ଦେଇ, ଏପଟେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସେପଟେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାମ ବଳରାମ ଦାସ ନ ପାଇ ସେ ଶ୍ରୀ ନାମରୁ ଶ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ଶ୍ରିୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାର ନବର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାର କିଛି ପତା ନାହିଁ, ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଥିଲେ କୁଟୀର, ସେ କୁଟୀର ଖଣ୍ଡିକ ସବୁ ଏତେ ସୁନା ରୂପାରେ ଅଳଙ୍କାର ଖଞ୍ଜିକିରି କରିଦେଇଥିଲେ। ପାରିକି ଖଣ୍ଡିଏ କୁଡ଼ିଆ ତୋଳି ଦେଇ କହିଥିଲେ
से कुड़िया कौन विश्वकर्मा ताकू केते सुंदर बनईथिले जहाँ फल कि पुर से पुरे परिणत हो गला। सेठी कहलेनी जे कुटीर देखी कमलिनी कुटीर देखी कमला प्रसन्न होइले विश्वकर्मा को अनेक वर जाची देले। से कथा कहलेनी, कुटीर देखी कहलेनी, सेठी कुड़िया देखी कहलेनी, सेठी गृह देखी कमलिनी प्रसन्न होइले कहलेनी, घर देखी कहलेनी, कौन कहले सेठी पुर देखी कहले। बढ़िया कथाटिए देखिले टी। विश्वकर्मा जो पुर तोली थिले से पुर निर्माण करथिले से गोटे पुर तेमती सबू पुरर अंत ये हूँ पुरी। आपण पुरी ए जगार आपर आउ पुर ना समुद्र जितेबले आपण जो पटु आसतु विभिन्न पुर पाइबे। धरी नियंतु आपण आसिले जितेबले आसिकी पहुँचले मुकुंदपुर, मंगलपुर, वीरपुरुषोत्तमपुर, वीर प्रतापपुर, वीर गोविंदपुर, वीर प्रतापपुर, चंदनपुर, जानकादेईपुर, ये सबू पुरर अंत जोठी है। तापर सेपटू तो नरसिंहपुर विभिन्न प्रकार आउरी बहुत पुर अच्छी। आम सीधा सीधा पलि आसिले एपटे आसिले भी आपड़ सेमती बहुत गुड़े पुर पाइबे। दामोदरपुर, कपिलेश्वरपुर, ये पुर सबू पुरर अंत जोठी सेठी आपण देखिबे जे पुर शेष आओ आसीगले कौटी ना पुरी पुर पूर्ण हो गला। तेणु जेतेबेले पुर कहले गोटे पुरे केते खंड घर गोटे गाँ ना। तेणु एमाने कौन कले विश्वकर्मा जो तोलिले से भली तोली। तेणु माँ को कहगला जे माँ कहले पुर बलराम दास भाषा रे पुर देखी कमलिनी प्रसन्न होइले। विश्वकर्मा को बर जाचिण जे देले, अनेक बर जाची देले, तांको बहुत बर देले। तेणु एइठी गोटे कथा आसिला कौन विश्वकर्मा को बर देले से पुर गला कुआड़े से पुर भी नहीं। बुझिपार ना नहीं बढ़िया कथा ये से पुर नहीं। जगन्नाथ बलराम भिक्षा मागिले, सुभद्रा कौटी थिले से प्रसंग भी नहीं। अर्थ केवल एठी गोटे कथा आसीची तत्कालीन दलित समाज मानकर उत्थान पाई आउ समस्ते ईश्वर अभिमुखी हेबा पाई मातृ उपासना पाई संत बलराम दास कहा ना देबे से कहा ना देबे भाभी भाभी कि जहाँ ना देले जहाँ पर आलिगेशन नहीं। तेणु से कौन कले श्री अर्थ लक्ष्मी, लक्ष्मी को नामरू से श्रिया ना देइछन्ति ना। तो से श्रिया गला कुआड़े ता वंशधर गले कुआड़े कोलकु नंदन जे सुवर्ण शंखा भाई ता नंदन गुड़िक गले कुआड़े। जदि माने पुरुषानुक्रम रे विश्वावसु वंशधर दैतापति अछंती, विद्यापति वंशधर पति महापात्र अछंती, तले श्रियार वंशधर गले कुआड़े। तेणु एठी गोटे जिनस परिष्कार भाव में आमको अवगत होउची जे ए सबू को जन समाज को सचेतन करने पाई संत बलराम दास मुखरे तांकर निजस्व ये महालक्ष्मी पुराण। जगन्नाथ कष्ट भोगिले पुराण महालक्ष्मी महाप्रभु खुशी। भाई भाई केमिति चलिबा जगन्नाथ को शिख। स्वामी स्त्री केमिति चलिबा जगन्नाथ को शिख। वसुधैव कुटुंबकम जगन्नाथ को शिख। जाति भेदर भेदाभेद न रखिबा जगन्नाथ को शिख। तेणु एठी जाति भेद जहाँ को कहा जाए नाही जाति भेद नाही वर्ण भेद साम्य मैत्री मंत्र गाए जार वेद एभली भावना जा हृदय नाही नीलाद्री प्रवेश तापाई निषेध।
ନୀଳାଦ୍ରି କି ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାର ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ଜାତିଭେଦ ସେ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସିଧା କଥାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ କାଳିଆର ନାହିଁ ଜାତି ଅଜାତିର ରଙ୍ଗବତୀ କାହିଁକି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଭୋଇ ସେବକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମନ୍ତ ସେବକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ତେଣୁ ଆଚଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବା ମାଣବସା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାରୁ ନାଁ ନେଇ ଶ୍ରୀଆଠାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶ୍ରୀଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅର୍ଥ ଆଚଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ର, ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆଚଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ର ପାଳନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଏହା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଏକାଦଶୀ କ'ଣ କରେ ନା ଭବ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି କରେ। ଭବ ଭବ କହିଲେ ଇଏ ସଂସାର, ଆକୁ ଭବ କୁହାଯାଏ। ଆକୁ ଭବ ସାଗର ବା ଭବ ସମୁଦ୍ର। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଅଛେ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ସମୁଦ୍ର ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପହଁରିବା ଯେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଆମେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାସି ଭାସି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୂଳରେ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ ଥିବା ନଥିଲେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା। ଏଠି ତ ସୁଖ ଟିକିଏ ପାଉଥିବା ଆଉ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଉଥିବା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଖ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ, ସୁଖ କମ ଦୁଃଖ ବେଶୀ, ସିଏ ହେଉଛି ଭବ। ସାଗରରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାରଟି ସାଗର, ଆର ଗଭୀରତାକୁ ମାପି ହେବନି, କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ। ଏଇଲେ ଭଜରାମ ସତୁତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାତି 9:08 କଥା ହେଉଛି। କଥା ପ୍ରବାହରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ। ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ସିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରେ, ମା ଜଣେ ବ୍ୟାଗ ପକେଇକି ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଳିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି, ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଏଇଲେ କଥା ହେଉଛେ। କାଲିକି କିଏ ଜାଣେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ କାଲି କଥା କିଏ ପଚାରେ। ଏଇଠି କହୁଛେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେବ ଘରକୁ ଯାଅ, ତାପରେ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଠି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯିଏ ବି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ସଞ୍ଚି ରଖିଛେ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ପଇସା ନଥିବ। ଏ ଭବସାଗର ସମୁଦ୍ରକୁ ଆପଣ କେତେ ନଡ଼ିଆ ଫୋପାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହବ। ତେଣୁ ଭବ ସାଗର ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଭବ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବାର ପହଁରିକି କେହି ପାରି ହେଇପାରିବେନି ସାଗରକୁ। ତେଣୁ ଏ ଭବ ସାଗରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀଟି, ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ ଅର୍ଥ ସାଗର କୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀଟି ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକାଦଶୀ, ଆଉ ଇଏ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେ ଏ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ କିଏ କେବେ ଏ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଛି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ପାଇଛି, ଯଦି ପାଇଛି କିଏ କିଛି, ତାହେଲେ ଦୟା ପରବଶ ହେଇ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା, ପ୍ରଜାଙ୍କର ସୁଖ କାମନା କରିବା। ସୁଖ କାମନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ତ କାହାର ଦେବେ, କିଏ ପାଳିଛି। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। କେଉଁ ପୁରାଣରେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣର କଥା ଇଏ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଳକାପୁରୀର ଅଧିପତି କୁବେର, ଅଳକାପୁରୀର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି କୁବେର। କୁବେର ବିନା ମାନେ ଆଦେଶରେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ବି କାହାକୁ ଦେବେନି। ଧନରତ୍ନ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଧୂଳି ଟିକେ ଦେବେନି କି ମଳି ଟିକେ ଦେବେନି। ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ବିନା ଆଦେଶରେ, ଆଦେଶ ମିଳିଲା ଯାହା ଆଦେଶ ମିଳିଛି ନିଅ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ, ସେ କୁବେର କ'ଣ ନା ସେ ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି।
तेणु से शिव पूजा करने भितर तांकर जड़े माली थिला जक्ष, से तो जक्षराज, से होचंदी जक्षराज, जेमती जक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर एमाने समस्ते से भली जक्ष। जक्ष नामक माने जड़े माली ता ना हेम, तेणु हेम माली से तांको पाखरे काम करुଥାଏ। आ से हेम मालीर विवाह होला, स्त्री मध्य रूपवती, आउ ता ना होची विशालाक्षी। रूप गुणे सुकुमार नुहंती तासरी, स्वामी सुहागिनी पुणी अत्यंत सुंदरी, अत्यंत सुंदरी, अत्यंत सुंदरी। स्वामी सुहागिनी रूपरे गुणरे ये सबुथिरे जेतेबेले परिपूर्णा, तेणु पुणी विशालाक्षी बढ़िया नाटीए, माँ को ना विशालाक्षी। तेणु जक्ष कौन करिछि ना तार सुंदरी स्त्री प्रति से अत्यंत अनुरक्त थिला। जक्षमाली तेणु एमती ताकर से सदाबले भल पाए, ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं। सबुदिन कौन हुए ना शिवं पूजा पाई मानस सरोवर रु फूल आनिकी जक्षराज कुबेर को दौଥାଏ। ता काम होला मालीर काम कौन? फूल आनिबा, फूल तोलिबा, फूल बगीचार रक्षणवेक्षण करिबा। आमर गोटे लोक कथा अछि, आपण देखिबे जे माली की अड़ुआ छेली बलद, दुखी की अड़ुआ झील, लोक कथा। कहीं ना माली जदि छेली बलद रखिबो ताहले तार से अति प्रिय होता से बगीचार काम करुच्ची, छेली की बलद ता पाखक पलि आसिले ताहले से कौन करिवो ना ता गछपत लगेछि खाइजिबे ताकू अड़ुआ। द्वितीय कथा, से काम कला बेले गोटे छेली बलद गाई गोरु छेली मेंढा एमान भर्ती करिए दबनी, कारण से माने परिश्रम करुच्ची, से गछपत्र मानक पई परिश्रम करुच्ची, से माने खाइबे ताकर खाद्य। तेणु आ गोटे दुखी लोक दिओली दिमोटा खाइबा पाउनी, ताकू भगवान झीटे देदेले, से कौन करिवो? दुखी के अड़ुआ झील कहते। ये अच्छी आमर धनी दासंग भाषा तत्कालीन समय कथार आपड़ एवं कहे झील पुओ समस्ते सामान, ठीक अच्छे बड़ कथा नुह, किंतु कई कहते आम कि नबुनी, तमें जहाँ दब से तमें जहाँ दब देला बेलू से सब बहु कथा अच्छे। आजिकल से बर पैसा नथिले बाहागर हो जाऊला केमी, आजिकल किसी नथिले गोटे लोकर 10 लाख टका मिनिमम खर्च, मिनिमम जार कि ना, आ जार तो अच्छी से तो तार खर्च कर कौन। तेणु दुखी लोकटी होता अड़ुआ जहाँ भी हो। तेणु एठी गोटे जिनस अच्छी कौन ना, से मालीर काम थिला जे सबुदिन फूल आनिब मानस सरोवर रु जक्षराज कुबेर को लेकिन दब। जेतेबेले जक्षराज कुबेर को दब, जक्षराज कुबेर शिव को पूजा करती, शिव भक्त, शिव पूजा आ शिव पूजा कर फलसुत सोई शिव को जे पूजा करे से फल पाए अविरल भगति रामपद हुई। आम देखुचे वर्षा सकाशे से बाना गुड़िक एमती लाखी जाइछि, नीलचक्र रे बाना गुड़िक लाखी जाइछि, सब आम देखुचे ना, देखिले कहीं वर्षा पड़ी। अच्छा वर्षा छाड़ी, किंतु वर्षा जो पवन ना लाखी कलाहांडिया घोटेक रही। तुम जहाँ करुच कर मना ना, किंतु गुंडीचा दिन टे वर्षा कर सकालू सकालू गरजीवन लोक आसवाई हराण हे, आसी जातु सकालू ठीक खरा बेल आसला बेलू जमी तुम वर्षा असरा दियो सारा वर्षा कर दियो। अवश्य मुझा कहूँ भारी खुशीर कथा, कादुआ गुंडीचा करने को मन कर मना ना, एते पानी करनी जे तुम आंठुए पानी रही से चाहूनी ना, तुम वर्षा पानी रे भिजिक ओदा होकर आंठुए पानी रे ठिया हम, रथ लोक भिड़ी पारे सहीटा करनी।
ମୋ ମନକୁ ମୋ କଥା ଇଏ କହୁଛି, କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ଆଗକୁ 6 ଦିନର ଅବଧି। ତେବେ ଦିନେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ହେମମାଳି ସେ ଦିନେ ସେ ମାନସ ସରୋବରରୁ ଫୁଲ ଆଣିକି କୁବେରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ବଦଳରେ ତା ପ୍ରିୟାର ପ୍ରଣୟ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ସେ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସେ ଭୁଲିଗଲା, କାମୀ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାମୀ ହିଁ ନାରୀ ପିଆରି ଜିମି, ଲୋଭି ହିଁ ପ୍ରିୟ ଜିମି ଦାମ। ଲୋଭୀମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର, ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର। କାମୀମାନଙ୍କୁ, କାମନା ବିଳାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତେବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ରହିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଫୁଲ କୁବେରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଯକ୍ଷରାଜ କିଏ ସେ? ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଛେ, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ ତ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜି ନାହିଁ ଦୁଃଖ କରନି, କାଲିକି ଭରପୁର ଆସିବ। କେତେ ଭକ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବେ, ସେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ଯକ୍ଷରାଜ କ'ଣ କଲେ ନା ମାଳିର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାଳେ ଆସୁଥିବ। ଦ୍ୱିପହର ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା, ଶିବ ପୂଜା ହେଇପାରିଲାନି। ରାଜା କ'ଣ କଲେ, କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ। ମାଳିର ବିଳମ୍ବର କାରଣକୁ ସେ ଖୋଜିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିବଟି। ଦୂତକୁ ପଠେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୂତକୁ ପଠେଇଲେ, ଦୂତ ଗଲା ହେମମାଳିର ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ମହାରାଜ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ମଜେ ମେ। କୁବେର ରାଗିଗଲେ, ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହେଇଗଲେ। ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ଡକାଅ ତାକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ବୋଲେ ଯାଅ ତାକୁ ଡକାଅ ନ ଟେକି ଆଣ। ତେବେ ଆଦେଶ ତ ପାଇଗଲେ ଅନ୍ୟମାନେ, ତାକୁ ଡାକ। ହେମମାଳି କ'ଣ କଲା, ଆଉ ଅଧିକ କାଳ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଭାବିକି ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ, ତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସନ୍ତପ୍ତ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଭୟତୁର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସିକି କୁବେରଙ୍କ ପାଖରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇକି ଠିଆ ହେଲା, କୁବେର ତ ଆଡ଼େ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋଲ ଗୋଲ ଅଧା ଅଧା ଦେଖାଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବଡ଼ ଛତା ମଠ, ରାମଦେବ ପରିଷଦ, କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। 3ଟା ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ, 3ଟା ରଥ ରହିବ ସେଠି, ପୁରା ଝୋଟି ଚିତା ମୁରୁଜ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଚକାଚକ। ଦେଖିଲେ, ଦିଅଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏକଦମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ପୁରା ଚିକଚିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ବଳଭଦ୍ର ନୀଳ, ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ। ଚକ୍ରଟି ବଢ଼ିଆ ଭାଗରେ ଚକ୍ରାସନ ତିଆରି ହେଇଛି, ନୀଳ ଲାଗିଛି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ରହିବ ନାଲି, ସିଏ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ସେପଟେ ହଳଦିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟା ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେପଟେ ବଳଭଦ୍ର, ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା। ତେଣୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲା, ଇଆଡ଼େ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କୁବେର ଆଖିକି ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ପାପିଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର, ତୁ ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ତର୍ପଣରତ ହେଇଛୁ, ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଓହୋ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ର। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ
ଶ୍ଵେତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯା, ତତେ ଧବଳ ରୋଗ ବା ଛଉ ରୋଗ ହିଁ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯା, ଆଉ ତୋ ପ୍ରିୟତମା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସହିତ ତୋର ଚିର ବିୟୋଗ ସଂଗଠିତ ହଉ। ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ମିଶି ପାରିବୁନି। ଚିର ବିୟୋଗ ଯେମିତିକା କି ମାନେ ଚକୁଆ ଚକୋରୀ କି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କହିଲେ ତୁ ରେ କାରଣ ଶିବ ପୂଜାରେ ବାଧା କରିଦେଇଛୁ ତୁ ରେ ନିଚ, ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅର୍ଥ ଅଳକାପୁରୀ ଠାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇକି ତୁ ଅଧୋଗତି ଲାଭ କର। ତୁ ଅଳକାପୁରୀ ତ୍ୟାଗ କର, ତୁ ରହିପାରିବୁନି। କୁବେରଙ୍କର ଏ ଅଭିଶାପରେ ହେମମାଳି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେବେ ଅପହାସ କରିବାନି, ଅଟ୍ଟହାସ କରିବାନି, ଉପହାସ କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଜଣାଇବା। କିଏ ଜାଣେ କେଉଁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ବା କେଉଁ ଯକ୍ଷ କେଉଁ ଦେବପୁରୀରୁ ଅଭିଶପ୍ତ ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ଆଜି ଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମାନବ ହଉ ବା ଦାନବ ହଉ, କିଏ ବି ଅଭିଶାପ ପାଇକି ଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେତିକି କଷ୍ଟ ସରିଲେ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ। ସେ ସିନା ଆମକୁ କିଛି କହିବେନି, କିଛି କରିବେନି, ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଥିବ ସେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ରୋଧିତ କରିବାକୁ ଦେବାନି, ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବାନି, ସହାନୁଭୂତି ଜଣେଇବା। ତେଣୁ କୁବେରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ହେମମାଳି ସେ ଜାଗା ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ କଷ୍ଟରେ ଅନ୍ନ ଜଳର ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଦେଲା କିଏ ନଦେଲା, କେଉଁଠି ଖାଇଲା କେଉଁଠି ନ ଖାଇଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ ସମାଜରେ ତ ମିଶି ପାରିବନି। ତେଣୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ମାନେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ସେଠି ଭୋକ ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ରାତିରେ ନିଦ ଆସୁନି, ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ନାହିଁ କି ରାତିରେ ବି ସୁଖ ନାହିଁ। ଶୀତ ଖରା ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧର୍ମାକ୍ରାନ୍ତ ଇଏ ସବୁ ହେଇକି ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୀତରେ କଷ୍ଟ ସହିଲା, ଖରା କଷ୍ଟ ସହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିବ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରଖର ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଫୁଲ ନେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ, ଏ ଭାବଟି ତାର ଅଛି। ସେ ଜାଣିଛି, ଦେଖେ ଯକ୍ଷରାଜ ଫୁଲ ନିଜେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରଖର ଥାଏ। ତେଣୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପାପରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ବେଶ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗିରିରାଜ ହିମାଳୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠିରେ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦିନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବା କୃପାବଶତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତପନିଧି ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ସପ୍ତକଳ୍ପାୟୁ ଯିଏ 7 କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କର ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଯିଏ ଦେଖିଥିଲେ ବଟପତ୍ରରେ ଶୟନ କରିବାର ଅବସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେଉଁ 4 ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ରମ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆଶ୍ରମ, ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି। ତେଣୁ ପାପି ଥିବା ହେତୁ ସେ ଦୂରରୁ ମୁନିଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲା, ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲାନି, କାରଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବାର ଦେଇଥିଲେ ମଦର ଟେରେସା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେବା କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ନିଜେ। ତେଣୁ ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେବାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଦର ଟେରେସା। ଆଉଁସିକି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘା ଗୁଡ଼ିକ ମଲମ ପଟି କରେଇ ଦେଉଥିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ତେଣୁ ତଥାପି ସେ ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଦର ଟେରେସା ନୁହନ୍ତି। କାହା ପାଖକୁ ଯିବ କିଏ କ'ଣ କହିବ, ସବୁ ଦୂର ଚିକ୍ କର୍ମ ଅବଳ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ବସିବେ, କେହି ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ତେଣୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହିଲା, ପ୍ରଣାମ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲା ସେଇଠି। ଆଉ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି। ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।
ए लाइट रे बड़ देउल केमी देखा जाउछि हाँ तेणु पर दुख दुखी बा दुखरे दुखी जे कि कृपार्द्र चित्त मुनि ताकू पाखक डाकिले पचारे कहले बाबा तमरे महाव्याधि हबार कारण कौन तमे एमिति कौन निंदित कर्म करिच जा फल तुमको एभली कुत्सित व्याधि द्वारा आक्रांत होगा पड़ी। हेममाली कौन कला मार्कंडेय ऋषि को सबु कथा कहला कहले जे जक्षराज कुबेरंकर मु सेवक मो ना हेममाली मु प्रतिदिन मानस सरोवर फूल तोलिकी आनी मोर प्रभु जक्षराज कुबेर को दौथाए से पुष्प द्वारा शिव को पूजा करती दिने मु कामासक्त होइकि निज प्रिया सह भोग विलास रत होबारु पुष्प दबारे विलंब है आणिकी पहुँचे पार्लिनी से जो जक्षराज क्रोधान्वित होइकि मत अभिशाप देइचंती ता फल मु दारुण कुष्ठ व्याधि ग्रस्त होइछि आउ पत्नी ठारू मु विच्छिन्न होइछि। वर्तमान केजाणी कौन सी पूर्व स्वीकृति फल ये हतभाग्यर भाग्य अकस्मात आपण भली महत् साक्षात मोर होइछि आपण सहित मोर या होछि सौभाग्य। शुणिछि साधु मानकर चित्त सर्वदा पर दुख कातर और से माने पर हितव्रती तेणु हे मुनिवर शुभ फल प्राप्तिर आशारे आज अधम आपणकर शरणागत आपण कृपा करी मोर कल्याण विधान करंतु। एइठी आपण चिंता करंतु जेतेबेले कहिले पूर्व कथा सबू हेममाली पूर्व कथा सबू कहिले कहि सारला परे मार्कंडेय मुनि सबू शुणिले मुनि को हृदय तरली गला कारण संथ सहई दुख परहित लगी पुणी कहा जाए साधु संथ जो माने से मानकर हृदय लहुणी ठारू आउरी कोमल तेणु संथ तुलसी कलम करछंती संथ हृदय नवनीत समाना ताको हृदय को लहुणी समान कहीं कहते पुणी कहते लहुणी ठारू मध्य आहुरी कोमल अर्थ लहुणी को उत्ताप देले से तरलिले ता देहरु घी बाहरे किंतु संथ अन्यर पदे कथारे तरली जाती तेणुकरी मार्कंडेय मुनि ता प्रति कृपा प्रसयी कहले हे माली मु तुमको गोटे परम कल्याणकारी व्रतर उपदेश करुछि मानिब मान चिंता करंतु परम कल्याणकारी व्रत मु सेही उपदेशटी दउछि ना आज्ञा कहतु जहा कहिबे मु ता पालन करिबि मरता क्या नहीं करता एपटे भोकरे मरुची सेपटे रोग कष्ट मरुची प्रति मुहूर्त से जान आउ गोटे कथा भल कथा आप देखिए जो मैंने या महादेवंकर महाव्याधि महादेव द्रोही हेले शंकर द्रोही हेले भगवान शुणती आपण जगन्नाथ को जिते डाकुन डाकुना आपण शिव द्रोही आपण माने सहजे भी मरबे बुझीपार ना नहीं मम प्रिय शिव द्रोही मम द्रोही शिव दास ते नर करहूँ कल्प भरी घोर नरक महू बास अर्थ जदि आपण आउ गोटे कथा कहबे से आउ टिके सरल कर देइचंती शिव द्रोही मम भगत कहाबा ते नर सपने हूँ मोही न पाबा शिव को द्रोह करुवा व्यक्ति विशेष जदि मो भक्त कहे मु जगन्नाथ भक्त मु विष्णु भक्त मु नारायण भक्त मु कृष्ण भक्त मु राम भक्त मु माँ भक्त ये जेते से छाती पिटी बाड़े कहे बा जेते से सेवा करे किंतु शिव को पूजा करेनी ताले स्वप्न रे भी से पाइबनी अन्य कथा किए पचारे मते पाइबनी मते जेते पूजा करुची करू ते नर सपने मोही न पाबा तेणु ये होती शिवद्रोही आ शिवद्रोही जो मैंने होती
ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ମହାବ୍ୟାଧି ରୋଗ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶୀଘ୍ର ଆସେନି, ସେମାନେ ଭାରି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। କଳ୍ପ ଭରି ଘୋର ନରକ ଆସେ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ସେ ଶ୍ମଶାନକୁ ସେ ଯିବେନି। ଯାହା ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଶେଷକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ତ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ମୋତେ ତ ଆଣିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇଲ, ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ନା ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତମେ ତ ଦିନ ମୋତେ ମାଗିନ, ମୁଁ ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଥିଲେ, ଭଲ କରିଦେଲେ। ଶେଷକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛି ଏଇ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୋଗିବି। ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ଲେଖିବି, ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଲ ହେଲେ ତ ଲେଖିବି। ଯାହାର ନାମ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ। ନା ଦିନ, ଆରେ ଦିନାରେ ମୁଁ ତତେ ଚାହିଁଥିଲି, ତୁ ଦିନେ ମୋତେ କହିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣିବି, ତୋ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା କ'ଣ କ୍ଷୀର ଦେଲାଣି? ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଦ୍ରୋହୀ, ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମହାବ୍ୟାଧି ରୋଗ। ଧବଳ ଛଉ କୁଷ୍ଠ, ଧବଳ କୁଷ୍ଠ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଭୋଗ ସହିତକୁ ଯଦି ଅବମାନନା କରିବେ, ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ 100 ରାଣ ପକେଇଦେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ପକେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ସାଡ଼େ ମାନେ ପଛଆଡ଼ ଓଦା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲା ମାନେ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ହୁଣ୍ଡାପଣରେ ସେମିତି କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ନାମ ନେଲା। ଓ ସେ ସବୁଦିନ ନାମ ନେଉଥିବ ଯେ କେବେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ତେଣୁ ମତ ଗର୍ବରେ କେବେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ମୁନିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଶୁଣିକି ହେମମାଳି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, ଆଶା ବି ତାର ବଢ଼ିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିବି। ହର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲା, ମୁନିବରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲା ଯେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ? ନା ତମେ ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକାଦଶୀ ଆସୁଛି, ସେଇ ଏକାଦଶୀକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କର। ନା କେମିତି ପାଳନ କରିବି? ନା ଦଶମୀ ଦିନ ରାତ୍ରି ଠାରୁ ଅନ୍ନଗ୍ରହଣ ଜଳଗ୍ରହଣ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନିରମ୍ବୁ ଉପବାସ ରୁହ, ଜଳ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ କିଛି ଫଳ ଯଦି କାହାକୁ ତମେ ଦେଇପାରିବ, ନଚେତ୍ କିଛି କେଉଁଠୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିଛି ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଦେଇପାରିବ, ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଡାଳ ଲାଗିଥିବ, ଡାଳପତ୍ର ଥିବ, ତମେ ଦବ। ଯଦି ପାରିବ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ସେଦିନ ତମେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି, କାରଣ ତମେ ଏମିତି କାହାକୁ ଦେଲେ କିଏ ନେବେନି। ତେଣୁ ତମେ କାହାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଫଳ କିଛି ଗ୍ରହଣ କର ବା ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। ଏତିକି କର। ଆଉ ନାମ ଉଜାଗର ରହିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅ, ଶିବଙ୍କ ନାମ ନିଅ, ରାମଙ୍କ ନାମ ନିଅ, ଉଭୟଙ୍କ ନାମ ନେଉଥ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କର। ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଥୋକ୍ତ ବିଧାନରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଗକୁ ଥାଏ ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ। ଆଉ ଫଳ ତ ଯାହା କିଛି ଥାଏ ସେମିତି ବିଧିବତ ଯେମିତି ପାରିଲା ଖୁସିରେ କଲା ଏବଂ ପାଳନ କରିକି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ସେ ଫେରି ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଫେରି ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ଫେରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇକି ଖୁସି ରହିଲା। କୁହାଯାଏ 88,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ସେଇ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଇଏ ବ୍ରତ କଥାକୁ, ଏ ବ୍ରତକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମହାପାପ ନଷ୍ଟ କରିକି
महा पुण्य फल प्रदान करिथाए ये एकादशी। तेणु आसतु काली खली लगी एकादशी महाप्रभु तो सुस्थ हो आसिले बास दर्शन देवाक आउ मात्र 2-3 दिन अपेक्षा रथयात्रा को आसबार अवधि आउ मात्र 6 दिन चाहू चाहू दिन कटिजीव 6 दिन पर महाप्रभु पलि आसबे रथ को। तेणु आमे दर्शन करवा जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम सीधा प्रसारण रे बिना विज्ञापन विरति रे श्रीक्षेत्रे श्रीगुंडीचा यात्रा। तेबे आसंतु कौन सब कार्यक्रम प्रसारण करा जाउछि जानिबा कार्यसूची माध्यम एक स्वर रे कहिबा जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हो भक्ते